नेक्स्ट टाइम आसले कोन खाइया करी रखती दुखी जनाइले दुख शुणती आहे त्रिलोचन फेल दुर्गति विपद उधार कर अकाल मर जय करी प्रभु उड़ाओ बाना तुंधर देव देव हे महादेव नाम रूप देखिले भय करे दम। हाय तो आम बाहर जाऊँ रश्मि घर को आसी अटो लगे तो समस्ते एसी रूम पेटे एसी रूम बाहर एसी रूम बाहर नाम शुणा एसी चल माने बारी घर तुम घर को जा कौन कहून किसी के लगुच कि घर को जा मत तो बहुत खुशी लगे कि तुम गले अधिका टे लगे कहीं मुझे घर अलरेडी देखी देखी आस तुम देखी नुआ करके देख आउ किसी कहू कुआड़े कुआड़े नहीं जीवु कुआड़े कौन जीव लंच टा कर आसले हम कुआरिया 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 खरे मु तुमको कुआड़ी बुले पारिनी सेटले से कोडी पड़ियो सेटा मोरिस तमर इस भाई अच्छा कुआरिया रे कोन अछि कुआरिया रे डैम अछि सेले फोटो शूट करिया को बहुत बढ़िया जगह पे अछि आ सेठी हम कंकर पई गोटे फोटो शूट करिया जे भाई फोटो शूट करिया जे हां हमर हीरो सुइचदी खाली हीरोइन आसी ना हीरोइन गोटे कौन जगार कर हीरो हमर पूरा ब्लैक कलर को जीन्स पिंधि की सुइछ से हीरोइन को तो चैटिंग रे बिजी अछंती हैना जे हीरो हीरो पे गोटे हीरोइन गोटे तो आ भाई आपण हीरोइन ऑलरेडी अछि अच्छा तमे पा तमरो कथावार्ता ठीक नहीं देखु कथावार्ता पूरा ठीक ठाक अछि माने जेंडर चेंज कर दो जा तम दाढ़ी फाड़ी काटले हीरोइन नहीं जीवन ना दे काटी ट्राई करे तमे फिगर दरकार फिगर तो पूरा जीरो फिगर कोन जीरो फिगर रही तो ए कहले यार जीरो फिगर की नहीं लोग को फोकस कर से को करछि रे हेलो को करछ भाउज प्रेमी आपे सुई दिए मोबाइल देखुछ मोबाइल देखु ना हम मोबाइल देखुछ देख तो मो किछि नहीं जदी कोनटा देखुछ सब देखुछ संग संग কথা হচ্ছে তা ভাইরা ম্যারেজ হচ্ছে তো দেন গাইজ বাড়নি বাড়নি पूरा चुपी चुपी हेलो चुपा चप खाओ जोई देखी अबे यार तू सोईली तू और वीडियो चुपा चप खाओ जोई से चुपा चप सत्य तो आला मो माने मो ये किछि नहीं अरे कहना क्या चाहते हो मीम लगा दो कहना क्या चाहते हो लगा दो हां बे बाहरिया ऑटो भी आसी पहुंच गए नहीं तो मु एमानो सब डाकिया को आसे एमाने सब अलसा होला सब एसी पाइला पर बाहर ना एसी पाइला पर बाहर ना सत्य तू कोन एते फेस हो सफा देखाउछु हैंडसम देखाउछु कथा कण जन्मर रो काली टिके अलगा टाइम देखला आज टिके बेसी टिके हैंडसम देखाउछु कथा कण काली के देखाउछु काय कोन किसी गुडा अछि की एक्चुअली काली फोटो आसी ना तो ना नया गारे किछि अछि की नुआ गारे कोन अछि बे किछि नुआ गारे नहीं आवारी गाजे एते खुशी देखाउछु जीवा भाई पूरा एक्साइटेड किछि अछि की ए बड़े बड़े हंसा चलची किछि तो गुडा अछि हो हमें चललो एकाथर देखावा रास्ता रे गला बढ़िया व्यू देखे कि नवा हला हमर ऑटो आसी गला हमें बे चललु चप एकदम चप बाड़ में जाओ देखा हवा हम घरे आम आसी पहुँच जाइए रश्मि मामू घर यहाँ पर देखते रश्मि मामू घर यहाँ आम यही अटोरे आसलु यहाँ रश्मि मामू घर रश्मि किसी कह आज आम घरे लंच कर तो चलो आम बर्तमान लंच करिया टाइम जेहेतु होगा 1:30 चल लंच करिया जेहेतु मो
अजार फैमिली को आसी तो समस्त मुझे इंट्रोड्यूस आप करेबी देखिए भितर आमर तो बेसी एमती ये बड़ वाला घर नुह कହାର ବଡ ଘର କି କାହାର ବଡ ଘର କି यहाँ हूँ आम ड्रॉइंग रूम डाइनिंग हल भी ये पड़ी सेपटे जेहेतु ये रहे पिला यहाँ को निज घर बोली मानी बस पढ़े आउ सब शुए गध भाया मुझे 9टारे भी उठे ये शोकी केवे भी जल्दी उठे ना मामू माई रही आ ये हूँ बड़ा बापा पुआ ये हूँ गणेश ठाकुर ठाकुर 33 कोटी देवता मैंने सब अच्छा कौ ठाकुर फोटो भी मिस पाए देखिए सब ठाकुर अच्छा ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହୁଏ ବାରିକ ଆସିକି ଏଇଠି ପବନ ଖାଏ ବାରିକ ତୁ ଏଇଠି ପବନ ଖାଉ ନା हाँ मुझे एमती करी पवन नहीं खाए मो आई कह केमती लगिला मैंने आसिलु केमती लगिला भल लागला नाचते मान नाचते का भल लागलानी आ नेक्स्ट टाइम आसले कोन खाइया करी दबु कह आज रही जाओ ना ଘରେ ପଡିବ लाज कर पड़े सरला अजा सहित इंट्रोड्यूस करी ये हूँ मो अजा सब बहुत बड़ गाँव में मत ज्ञानी लोक ये बहुत किसी जना अच्छी से टाइम भी एनआरटीएस पाई जोटा कि किसी मात्रा भी असंभव हो पार्टी कहीं भी एत जगह जापारना आउ तो तुम कौन कह मैंने आसमी केमती लगला मत भल लगे आसिल खुशी लगे एमती आसुव मझे मझे ଅଜା ଆପଣ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଆପଣ କେତେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 4-5ଟା ମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଟିକେ ଏଟା କୋଟା କୋଟି ହେଇଛି ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିନି ସବୁ ଅଜା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନିଜେ ଭଜନ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା କାଳିକାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କାଳିକା ଦଣ୍ଡ କାଳିକା ଅଛି ଅଜା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଣା କର ବହନ ମିଳିଲି ସଭା ମଧ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କଲି ମନ ବାଞ୍ଛା ଫେଳି ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ହେଉ ମୋର ଆହେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅନାଥ ଅରନାଥ ଯେ ବ୍ୟାଧିରୁ କତି କର ସ୍ୱୟଂ ରାମେଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ପତି ସ୍ମରଣ କଲେ ଶରଣ ରଖନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି आहे त्रिलोचन फेल दुर्गति विपद उद्धार कर अकाल मरण जय करी प्रभु हे उड़ाओ बाना तुम्भर देव देव हे महादेव नाम रूप देखिले भय करे जम उलग्न होई विभूति भूषण माल माल सर्प कर धारण हे प्रभु चंद्रशेखर सोते गरल दक्षिण आपण जे सृष्टि को कल रक्षण निज मंदिर अटे कपिलास वृषभ चरण भ्रम त्रिदश काशी विश्वनाथ हे रामेश्वर पादे पड़ी जनाए जोड़ी कर आ त्रिपुरासुर कुमारी नाम त्रिपुरारी बही अछ प्रभु हे देवंकु उद्धार करी दक्ष ब्रह्मा करी जाग अहंकार नवरिला से शिव
ପତି ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାଇ ସତୀ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲେ ଆହୁତି ସତୀ ନ ଦେଖି ତୁମ୍ଭର ସାପଡ଼ା କେ ଦକ୍ଷ ଶିରକୁ ଛେଦିଲ ଯେ आहे प्रभु दिगंबर आहे आशुतोष आहे महेश नाम धरिले पाप जाए नाश तांडव पंडित हे रामेश्वर शरण पशुची पादे तुम्भर आ कंठे बसी पद कुह शुद्ध पद मान कही देउथिब जे एतिकी करुणा कर अबिनु होई मुनु हे लेखक बनिबाकु तुम्भ महिमा रूप तुम्भ श्री चरणे करे गुहारी पाप भरनाश त्रिशूलधारी करे देवराज अड़ी दिया पाद धूली हे चंद्र मौली मथारे थाउ मोहरी ताली जाओ ना छप्पा दिया आ देखो आम ए रश्मि घर बाहरी आइलु बड़ा लगला पूरा पूरा मस्त लागला रश्मि घरे पूरा गोटे दिन पूरा सकाळ तो नहीं पूरा गरम रे भी सड़ी सड़ी आसिला गरम भी जना पड़ला सब मजा मस्ती रे एमती टाइम टा सरीगला जे गरम किसी जना पड़ला तो रास्तार भी व्यू मस्त अच्छी माने रश्मिर गाँटा जो सी है माने चारि साइड रे पहाड़ मझे गोटे गाँ देखा भल लगुच जगहटा भी भल अच्छी रश्मि कह कि तो गाँ विषय ब्लॉग रे तो सब जिन आप पाइबे तेणुकरी सब जिन जदि टोटाल पूरा फास्ट रू लास्ट देखा रखते ब्लॉग को जमा स्किप न करे पूरा टोटाल ही ब्लॉग देखो तो सब बुझा पड़ी मैंने एबे मु देखौजी आपन को मन देखंतु एडी देखंतु रश्मिर गाँटा ए गछटारे भोजी करी खाइबो केते मजा लागियो आउ एपटको मध्ये भी हाथी भी आसନ୍ତି सेठ सब घर होती सेठ जगन्ती भी हाथी तू पूरा एक्सप्लेन कर देखो केते खाइलु कोन करू पूरा देखो खाइबार आमको पूरा देसी देसी होता एक्चुअली गोटा प्रोब्लेमटा कौन है ना आम खाइबा पूर्व कौन थंडा लिटर आई 2 लिटर तो ताकू पी देकी पानी पी देली तो खरा जो जोर हो पी सारा तो पेट जाम नहीं थर गला भात तापर गला नहीं जमा ये चाकरी खाई पारे टेस्ट भाई देसी आज यूजुअल मस्त लगला रश्मि तू कौन किसी खाऊनी समस्त गोटे प्रकार रश्मि किसी खाऊनी तो प्योर वेजिटेरियन हेले भी तू जी खाଇବା କଥା वेजिटेरियन पनीर भी तो तू खाइनु भोक होनथिला तू तो सभा पास छानी आलो जल्दी बाड़ जल्दी मते गरम तो जमा भल सेटा तो लेट समस्त खाई थांदे एठी हमर समस्त फोटो शूट चलची माने एते बढ़िया सीनरी एते बढ़िया सीन देखी ना समस्ते माने किए को पोज रे बारिक पेटेई ललु बसी माने रास्ता मध्य जो टाइप रो बसी जे एपट ट्रॉलर आसीओ एकाथरे समस्त चुपाई दो गणेश तार कौन भाबार लगी मु को पोज रे फोटो उठेबी एक्चुअली मते फोटो उठाइक इच्छा होनी तो मु अरे गाड़ी आसी किंतु भाबु जे गोटे उठेइ ए लोलो साइड आसी पहुंचलु आमे आसिक पहुंच जाइछु को जगह डियर पार्क को जगह कुआरिया डैम रो डियर पार्क कुआरिया डैम रो डियर पार्क रे पहुंच जाइछु तो एठी हमें समस्त कि समय बुलाबुली करिया बुलाबुली करिया ई देखंतु हरिण सबू माने पूरा हरिण पूरा भर्ती केते प्रकार सब हरिण सब ई जगह अछंती हरिण मझे गोटे माकड़ अछि मो भल से पूरा देखौछि जूम करिकी ए हरिण मान को मध्य रे गोटे माकड़ बस जाइछि गोटे सब हरिण गणेश तरफ लिची लिची भी केन लाइला मस्त एबे ए पार्क टे बुलाबुली करिया तापर जीवा हमें कुआरिया डैम ना कुआरिया डैम को जिया सेठी कि समय बुलाबुली करिया डैम रे टिके फोटो शूट करिया समस्ते माकड़ आम सहित आसची माकड़ भारी कर भाई माकड़ भारी भाई कर
ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ ରେ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଡ୍ୟାମ ର ଭିଉ ପୁରା ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଡ୍ୟାମ। ଏଇଟା ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କ ଘରୁ ମାନେ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? 7 କିଲୋମିଟର। 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୋର ମସ୍ତ ଭିଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଭିଉ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ବି ଦେଖିଲୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ହେଇଛି। ଫଟୋସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା। ଏଇଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ର ଭିଉ। ମାନେ ଚାରି ସାଇଡ୍ରେ ପାହାଡ଼, ମଝିରେ ପାଣିକୁ ଘେର କରିକି କରାହେଇଛି। ପାହାଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଲାଗିଲା କହ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋଲୋ କହ କିଛି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦିଲଚସ୍ପ ନଜାରା। ମାନେ ମନ କିଣି ଦଉଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି। ଯୋଉ ନେଚର, ରିଏଲ ନେଚର ଏଠି ଫିଲ୍ ହଉଛି ପୁରା। ଆଉ କଣ କହିବି, ୟାଠୁ ବଡ ଖୁସି ଆଉ କୋଉଠି ଖାଲି ଟିକେ ଯାହା ଖାଲି ଗରମ କରୁଛି, ଟିକେ ଅଧିକ ଗରମ କରୁଛି। ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ। ବାୟୁରେ ପାଣିଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗରମ ଉଠୁଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିୟୁଟା ନେବା ପାଇଁ, ଏତିକ ଜାଗାର ଭିୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଗଡ଼ି ପେଟେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ବାବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖି 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 ବାବୁ, ରିଲ୍ ଷ୍ଟାର ବାବୁ, ଓ ରିଲ୍ ଷ୍ଟାର ବାବୁ, ଦେଖି ଦେଖି ଲୋଲୁ ପ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବାବୁ ଗଲେ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖି 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 ଏଇଠି ବାସ୍। ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ? ଡ୍ୟାମ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ସମସ୍ତେ? ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ମାନେ ସତ୍ୟର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। ସେ ଏମିତି ମାନେ ଭିଉ ଦେଖିଦେଇଛି ଯେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ସେ ଭିଉ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଲଲୁ ଦିଲଖୁଶ ହେଲା ତ? ଦିଲଖୁଶ ଦହିବରା ଖାଇଲୁ ତ? ଦିଲଖୁଶ ଭିଉ। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକି କିଛି ଟିକେ କହୁନି? ନାଇଁ ମତେ ପୁରା ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି। ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ମୋର ବି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ଭାଇ 3ଟା ଲେଖୁଲ ହେଲା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଉ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ଥାଉ, ସେ ଭିଉ ଦେଖେଇ ହେବନି। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଗଣେଶ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା। ରାତିରେ ଦଶପଲ୍ଲା ନା ନାଇଁ ରାବଣପୋଡ଼ି ମେଳା ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ରାବଣପୋଡ଼ା ସରିଲାଣି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମେଳା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା ଆଉ। ହଉ ବାଏ। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମେଳାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛୁ। ଚଲୋ ଭାଇ, ମେଳାରେ ଏବେ ପୁରା ବୁଲିବା। ଗଣେଶ ନେଇକି ଆସିଛି ଆମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପୁରା ମେଳା ବୁଲେଇବ, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବ ହେଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍? କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛୁ ଏଠି? ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କୂଅରେ କ'ଣ ମାଛ? କୂଅରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। କୂଅରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଲଲୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଲଲୁ? ଚରିକି ବୁଲିବ ନା ଗିରଗିରା କରିବ? କୂଅରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ?
ଏବେ ସବୁମାନେ ଲୋ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏବେ ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଏବେ ଯଦି ଘରକୁ ଯିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାଇକି ଆଗ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଗେ ଏସିରେ ପଡ଼ିଯିବେ ସମସ୍ତେ ଝାଳ ଫାଳ ଶୁଖେଇବେ ତାପରେ କାନ୍ଧ ତ ବିନ୍ଧିଲାଣି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଉନି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଉନି, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହୁଛି। ତା ମାନେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଦେଖି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି? ବାରିକ କିଛି କହିବୁ? ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ତ ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ତ ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କଲେ ଏଇଠି ଆସି ଗୋଟେ କରିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ପୁରା ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଆଉ। ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତମର ବା କରାହବ ଏ ଷ୍ଟାଇଲଟା କ'ଣ ଟିକେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି ଥରେ ଥରେ ତ ଦେଖିବୁ। ଛେନା ପଡ଼େ, ଚିନି ପଡ଼େ, ହଁ ତାପରେ ଯୋଉ ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼େ, ଅଳେଇଚି ବଡ଼ ନାଇଁ ଅଳେଇଚି ପୁରା ଯାଇ କେମିତି ସେଇଟା କ'ଣ? ଗୁଡ଼ା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତସଲା ଆକାରରେ ରଖାଯାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ। ତସଲା ରଖିଲା ପରେ ଛେନାଟାକୁ ତାପରେ ତେଲ ପକାଯାଏ। ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଖଲି ପତ୍ର ଅଂଶ ସେଇଟାକୁ ପକାଯାଏ। ତାପରେ ଛେନାଟା ଢାଳି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିକି ନିଆଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଉପରେ, ତାର ଉପର ବି ତଳେ ବି ଉପରେ ଚଳେ ନିଆଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ନା ଆପଣ? ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ନିଜେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ବାରି କରି। ଏବେ ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜବାଟୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାତି ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇକି ଆସିଲାଣି 10:30। 10:30ରେ ଆମେ ଏବେ ଭୂତିଆ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ରାଜବାଟୀ ଗାଈମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହାଏ ତ ଆମର ଏବେ ଟ୍ରିପ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏଣ୍ଡ ହବ। ଆମେ ଏବେ ବସ୍ ଆସିନି। ବସ୍ରେ ଆମେ ନା ଯିବା ହଷ୍ଟେଲରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରିକି ପୁଣି ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଆମେ ଗଣେଶକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ପଳାଉଛୁ। ଗଣେଶକୁ ଏଠି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। ବାରି କଥା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଇପାରୁନି। ଗଣେଶ କିଛି କହ ଟିକେ। କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବି ପୁରା ଘରେ। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେମିତି ସବୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ରଖିବି ହେବନି। ସେମାନେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବରା ହେଲା ଟିକେ ଶୁଖିଲେ କିଛି କହ। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜାଗାଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜାଗା ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା। ଘରକୁ ଆଇଥିଲି ଗଣେଶ ତ ଜାଣିଛି ଆଉ ଗଣେଶ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ରହିଲୁ ବାଏ। ଆମର ଟ୍ରିପ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହବ। ଏବେ ବ୍ରସ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାର ଟିକେ ଗୌରିଆର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ। ହଉ ବାଏ।